Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is NBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Daghang tao ang nanibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nanibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matud sa ato Ginoong Hesukristo, maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug deriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katuan ka mga gutlo sa mga awit ug pulong sa pagdasig nining tulumanon, Paglaom alang kanimo. So dili pang mensahe, mamati ta nining pipila ka mga awit. Magsimba kami, haimo tila ang lugar nga paraan ninunod ngan akong dughan. Hiniap ka haadlaw nga tanan, magsimba kami haimo tila ang lugar nga paraan ininunod ngan akong dughan. Hiniap ka haadlaw nga tanan, punamo Diyos ininsurod lang handog pa mo na walay katapusan. Ang grasya mo haamon walay pagkulang, ikaw ba hanamon ginikanan. Punang Diyos inindughan, magsimba kami haimo tila hatrono mo, ikaw ang pagludhan, ikaw kadlan Diyos nga baraan. Punamo Diyos ininsurod lang handog pa mo na walay katapusan. Ang grasya mo haamon walay kapagkulang, ikaw nga hanamon ginikanan. Punamo Diyos inindughan, magsimba kami haimo tila hatrono mo, ikaw ang pagludhan, ikaw lang Diyos nga baraan. Punamo Diyos ininsurod lang handog pa mo nga walay
Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, Oh my soul. Bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all Praises. praises be within my I'll lift my hands. I'll lift my voice to give him glory, give him honor. Because when I think of all the wonderful things that he's done, when I think of who he is, then I realize that I must lift my voice and say, bless the Lord, oh my soul. bless the Lord, Bless the Lord, oh my soul. my soul. Bless the Lord, Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless bless the Lord, oh my soul. bless the Lord, Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, bless the Lord. Bendecir a Jehová, bendecir a Jehová, bendecir a Jehová. Toda mi alma y ser, bendecir a Jehová, bendecir a Jehová, bendecir a Jehová, bendecir. I will bless the Lord at all times. Praises be within my mouth. I'm gonna lift my hands. I'll lift my voice to give him glory. Cause when I think about all the wonderful things that he's done in my life, and when I think about I can't keep quiet. Ooh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, bless the Lord, hallelujah. Oh my soul, and all that is within me. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, bless the Lord. Oh, my soul. And when you can't think of words to say, sometimes you say, oh, 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 bless the Lord. Bless
somebody bless him in here tonight? Come on, bless him, bless him, bless him, bless him, bless him. Bless him, bless him. Glory, 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 This glory, is glory. my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. Alang sa atong pagpamalandong ni Buntaga, mabasa ta kini sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 8. Duol kaninyo ang mensahe sa Dios, ana sa inyong ngabil o sa inyong kasing-kasing. Sa ato pa ang mensahe sa pagtuo nga among giwali.
makita nato dinhi ang kamahinungdanon sa kaluwasan. Nagsintro kini sa pagtuo sa pagkaginoo ni Kristo o sa pagkamatarong sa iyang pagkabanhaw sa iyang lawas. Faith must be in the heart, which includes the emotion, intellect, and will, and it takes hold of the whole person. Ang pagtuo kinahanglang anaagyod sa kasing-kasing nga naglangkob sa pagbati, paminsar ug sa kabubuton ug nagkupot kini sa tibok pagkatao. Faith must also includes committing oneself publicly to Jesus as Lord, both in word and deed. Ang pagtuo sab naglangkob sa pagtugyan sa kaugalingon sa publiko kang Hesus ingon nga Ginoo sa pulong ug sa buhat. Makita ba si Kristo sa imong kinabuhi sa publiko? Si Apostol Pablo nag-ingon, "Ye are the living epistle." Kung kamo ang buhing sinulat, ang mga tao makabasa sa imong kinabuhi, giyon sa imong pagkinabuhi ang imong kaugalingon. The earliest creed or confession of the New Testament church was not Jesus is Savior. Jesus Christ is specially called Savior in the New Testament 16 times and Lord more than 450 times. Ang ubang pagtudlo sa mga kasimbahanan ni ining madlawa mao nga si Jesus mahimong manluluwas sa usa ka tawo apan dili Ginoo sa iyang kinabuhi. Walay mga tawo nga modawat kang Hesus nga manluluwas nga dili modawat kaniya ingon nga Ginoo. Mahinungdanon kayo kini nga parte sa winalihan sa mga apostolis. Lord, sa Griego, Kairos, nangahulugang nakabaton sa gahom, pagdominar, autoridad, o sa katungod sa pagkahimong agawon kon master. Sa pagsugid nga si Jesus Ginoo, mao ang pagdeklarar kaniya nga sama sa Dios og takos sa gahom og pagsimba, pagsalig. Ang Pinadayag Kapitulo 5, versikulo 12 nag-ingon, og nag-awit sila sa makusog. Ang nating karniro nga gipatay takos pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam ug sa kusog, sa dungog, sa himaya ug sa pagday. Sa diha nga mga Kristohanon sa daang tugon nagtawag kang Hesus nga Ginoo, dili lang kay gawas kini nga pagsugid kun outward profession, apan sa sulod gayud kini nga kahimtang kasing-kasing. Diin gihimo nila si Kristo og ang iyang pulong nga Ginoo sa tibok nga kinabuhi. Si Jesus gayud mao ang Ginoo sa espirituhanong mga butang sa balay ug sa simbahan. Maingon nga Ginoo usab diha sa edukasyon, panalapi, sa recreational ug sa vocational spheres. Gani sa tibok partes kinabuhi. Si bisan kinsa nga mulimod sa pagkabanhaw ni Kristo, dili makaingon nga siya usa ka Kristohanon. Siya usa pa ka dili magtotoo. Kay ang kamatayon o pagkabanhaw mao ang kinapusuran nga panghitabo sa kaluwasan. Si Apostol Pablo nag-ingon nga kung wala pa mabanhaw si Kristo sa mga minatay, ana pa kita sa atong mga sala, kita mahimong tao nga walay paglaom. Gisalikway ba sa Dios ang iyang mga katawhan? Si Pablo na mahayag nga ang pagsalikway sa Dios sa Israel usa lang ka
temporaryo. Ang Israel eventually mudawat ras kaluwasan ni Kristo. Gipili sa grasya matud sa kasulatan. Nagpasabot sa disenyo sa grasya sa Dios sa pagpadala sa iyang anak nganhis kalibutan aron sa pagluwas sa tanang mutuo kaniya. Ang pag-anhis manluluwas sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Nagpakita sa iyang kagamhanan. Kadtong mga tao nga nakabati ni Jesus nga laglaga kini maong templo o sa ikatulo ka adlaw ako kining pagabangunon, ilabihang sukua. Mga tao nga wala makatugkad ug makasabot sa gisulti ni Jesus. Para nila nang hambog lang sa Jesus. Ningon sila nga katluan ka mga tuig ang pagtukod sa maong templo ug ipaguba kini ni Jesus ug sa tulo ka adlaw iya kining pagabangunon. Alang kanila nang hambog gayud si Jesus kay wala man sila makasabot nga ang gipasabot ni Jesus dili ang literal nga templo nga gipatukod ni Hari Solomon apan ang iyang lawas nga kung laglagon man kini pagkaitulo ka adlaw iya kining pagabangunon. Ug tinuod man kay pagka ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Wala siya magpabilin sa krus ug wala sab siya magpabilin sa lubnganan. Maong sa among kasimbahanan ang krus nga inyo makita wala na Jesus nga nagbitay. Ngano? Tungod kay wa lagi siya magpabilin sa krus. Suma siyang gisulti nga mabanhaw ra siya pagka ikatulo ka adlaw, naitabo man. Gipamangnuan sa daan ni Jesus nga itugyan siya ngadto sa mga makasasala, pagkasakiton siya o gilansang siya sa krus, apan pagkay katulo ka adlaw, mabanhaw siya. Dili unta mo batik kaguol ang mga tinunan. Kung nituo pa lang sila sa gisulti ni Jesus, ang gituhan nila, maura man gyud ang iyang alantuson. Wala sila pagtuo sa gisulting pagkabanhaw ni Jesus. Kung may pagtuo pa sila nga mabanhaw siya, dili unta maadto ang duhang kababay sa lubnganan nga nagdalag paumot aron ilang ihaplas sa lawas ni Jesus. Ang anghel sa Ginoo mao nay nagsulti nila nga wala na si Jesus sa lubnganan tungod kay nabanhaw siya sumala sa iya ng gisulti nga mabanhaw siya pagka ikatulo ka adlaw. Salamat sa pasalig ni Jesus nga nag-ingon, tungod kay ako buhi, kamo usab mabuhi. Dugang pa nag-ingon si Jesus, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, bisan siya patay na, mabuhi pa siya pag-usab. Pagkaanindot nini pasalig ni Ginoong Hesukristo, ngadto sa nagtuo kaniya ug naghimo kaniyang Ginoo ug manluluwas sa ilang kinabuhi. Dili usik ang imong kinabuhi nga gikatugyan nimo nganha sa manluluwas. Sa gusto nato dili mo biya magyud ta niining kalibutan o moatubang ta sa atong magbubuhat aron maghatag og husay giunsa nato paggamit o pagkinabuhi dinhi sa yuta. Salamat sa Ginoo, dili pa ulahi ang tanan alang kanimo. Kung usa ka nga walay kasiguruhan sa padulngan sa imong kinabuhi, ngano dili nimo itugyan ang imong kinabuhi kang Ginoong Hesus ug dili ka magbasol sa desisyon nga imong mahimo sa kaugmaon sa imong kalag. Ang San Juan Kapitulo 3, versikulo 16 nag-ingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan
sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa katong mutuo kaniya dili malaglag hinunoa may kinabuhi nga walay katapusan. Ang pagpili ana ra gyud kanimo. Kinabuhi nga walay katapusan uban sa Ginoo o kalaglagan sa impyerno. Pero mas maayong pilion gyud nimo ang Ginoo. Busa higala mahimong nagpuyo ka nimong kalibutan nga wa kay tumong. Wa kay kasiguruhan kon humans kamatayon asa ka paingon. Si San Pablo na ingon, I know whom I have believed. Nasayod ko kung kinsa akong gituan. Sa iyang kinabuhi, iyang gituan si Ginoong Hesus nga Ginoo ug manluluwas. O wa si kabalaka. Gani ningon siya nga ang pagkinabuhi alang kang Kristo og ang kamatayon mao ang pagdaog. Sa ato pa sa iyang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan dili pagkinabuhi sumala sa imong gusto. Daghang mga tao nagkinabuhi sumala sa lang gusto, sa ilang gustuhan nga buhaton ilang gihimo. So walay panghuna-huna nga kana dili makapahimot o tubangan sa Dios. Busa makaturunganon si San Pablo. Ningon siya, alang kanako ang pagkinabuhi alang ni Kristo og ang kamatayon mao ang pagdaog. Sa ato pa mamatay ta, akadaugan na nato nga naman makig-uban na ta sa Ginoo hangtod sa hangtod. Busa salamat sa Dios nga makabaton tag kasiguruhan pinagi sa atong pagdawat kaniya Ginoo ug manluluwas sa atong kinabuhi. Og dili gyud ka masayop sa imong desisyon nga himuon paghimo kang Ginoong Hesus nga Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi samtang buhi ka pa. Busa salamat sa Ginoo, mahimong imo nang buhaton bisan pa nining takna higala. Makaduol ka kang Ginoong Hesus nga Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sang pita siya karon. Our town, our radio, Radio Natin. Sa Pilipinas, iisa